Hello, maayong adlaw sa tanan no. Dito sa tao nga katong gibalita ba gano nag-viral nga balita nga taong tag-iya sa mangga nga day usa ka bata nga ni sulod sa ilang lugar. Wala na siya pangutana. Kay sulod siya ang lugar, trespassing ko no. Bakbakan diretso iya dayang gibunalan ang bata. Ya ang kahoy nga ang gibunal naman toy lansang. Piting luyas bata. Tigok. Daghang kay nasuko sa iya ha, mga tao daghang kay nagbas. Yun nga walay konsensya, walay murag adik kay bata. Wala man lang gi kasabi diretso gi bunalan, diretso gi ana. Para sa ako tinuod wala gid siya konsensya na, wala siya pagbati sa bata kasi bata yun eh. Pero wala kanang atong tanaw ng pinakalalom nga istorya ba. Kasi sa panahon kasi karon ang mga kabataan karon ug imong sugoon karon mga kabataan na limbawa na siya anak nga duha, tulo. Sugoon na yung bata, ibantay itong mangga dito kung basig na imangawat. Mayon tong bata, sige pa. Pero sige gingon nga sige pa, sige magduko-duko sa cellphone, sige email, di man mo adto sa manggahan. Hantod naghapon na, di mo adto. Pagka abot sa oras, niadto siya sa mangga. Uy, naabtan niya itong bata na nangawat. So yang kasuko sa iyang bata, buanga mo, wa gid mo mubantay diri sa itong mangga, karong gikawat na ni. Diretso niya gid duol tong bata. Yang kasuko sa iyang mga anak, nga wa magbantay, dito na paingon sa bata nga niadto. Wala siya kapugong sa iyang kaugalingon, unsay nagunit na niya, yang gibunal. Mao to nahitabo. Pero sa tinuod lang, akong tanaw na aburido ng tawhana sa iyang mga anak, kasi ang mga anak dili na masugo ba. Tapulan na siguro kaayo dahil nanay mga iyaiyag mga gamit nga bisag unsa nay mga kon ba, sige email mga dula. Bisag nga ni sa pagpakaon nimo, imo nakaon na mo dong. O day. O pa, uma. Sige di man mo adto sa kusina. Ang imong giluwag nga kanon dito sa lamisa ang nagkulata mga iring ug iro. Mao na karon sa panahon karon. Para sa ako no, kinahanglan pananagutan niya yang gihimo. Mapriso siya kung habang buhay siya mapriso sa habang buhay. Pero leksyon na. Dako kay nga leksyon sa ato karon mga kabataan. Hunahunaan nato atong gidikanan. Gagmay patahan to nagdagko ta. Mao na iga sa gubang sa tanang mga problema sa kinabuhi. Karong dagko na mo, sugoon mo, dili mo mosugot. Daghan mosugot mo pero dili man mo, di mo mobalibad, di pud mo sugot. Kuan ba, di mo mosugot mo pero di mo adto, di mo pud mo mobalibad. Mao na igulaon min yung mga ginikanan nga mosunod mo sa iyang sugo. Hantod nga utos ko ang utos sugo ko tuod ko. Karamihan na karon sugo ka sa mga bata nimo, unya taud hugas si plato, unya taud dili mo hugas, ikan mo hugas. Mao na siguro sa akong tan-aw, aburido tong ginikanan kay kapoy ang ginhawa unya kalit og bungad siyang tan-aw tong bata nga tuwa dito sa iyang kamanggahan. Mao to iyang napahimungtan. Luoy kay taon tong bata, nagiging collateral damage sa iyang kasuko sa iyang pamilya o iyang ang iyang batasan jud nga na jud nga istrikto siya og iya gitong gipatay nga gituyo niya, wala tay mahimo. Basta yung ako lang yan, logic or speculation lang yan, pero sa akong tan-aw nagbunga ang problema sa ginikanan na sa iyang pamilya. Mao na siya idol. Salamat ha. Wag natin husgahan diretso ang tao. Tignan natin ang dahilan kung bakit talaga na nagawa niya yon. Thank you po.